अथ सङ्कटमोचन हनुमानाष्टकम्। ततः स तुलसीदासः सस्मार रघुनन्दनम्। हनुमन्तं तत्पुरस्तात् तुष्टाव भक्तरक्षणम्। धनुर्वान् धरो वीरः सीतालक्ष्मणसयुतः। रामचन्द्रसहायो मां किं करिष्यत्यूयं मम। ॐ हनुमानञ्जनीसुनो वायुपुत्रो महाबलः। महालाङ्गूलनिक्षेपै निर्हताखिलराक्षसः। श्रीराम हृदयानन्द विपत्तौ शरणं तव। लक्ष्मणे निहिते भूमौ नीत्वा द्रोणाचलं युतं। यया जीवितवानाद्य ता शक्तिं प्रकटीं कुरु। येन लङ्केश्वरो वीरो निःशङ्कः विजितस्त्वया। दुर्निरीक्षोऽपि देवानि तद्बलं दर्शयाधुना। यया लङ्कां प्रविश्य त्वं ज्ञातवान् जानकी स्वयं। रावणान्तः पुरेत्युग्रतां बुद्धिं प्रकटीकुरु। रुद्रावतार भक्तार्ती विमोचन महाभुज। कपिराज प्रसन्न सत्वं शरणं तव रक्ष माम्। इत्यष्टकं हनुमतः यः पठे श्रद्धयान्वितः सर्वकष्टविनिमुक्तो लभते वाञ्छितफलम्। ग्रहभूतार्दिते घोरे रणे राजभये अथवा त्रिवारं पठेनात् शीघ्रं नरो मुच्येत सङ्कटात्। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचितं श्री हनुमानाष्टकं सम्पूर्णम्।